На 10-й конференции молодых ученых стран СНГ, Кореи и Ведов. Меня зовут Муратова Фариза, Казума имя имени Аблайхана. Сегодня мы надеемся, что наша конференция станет началом возможности обменяться знаниями в сфере корееведения. И каждому докладчику отведено 10 минут, поэтому просим всех строго соблюдать регламент, чтобы успели услышать всех участников и осталось время для обсуждения. 발표 시간은 90분 정도 있고 토론은 한 3분 정도 있고 발표 시간 교정을 지키도록 해주시기 바랍니다. Итак, приглашаю первого докладчика на сцену, доктората Узбекского государственного университета мировых языков Абдиеву Ироду, который выступит своим специальным докладом, не входящим в число оцениваемых. Доклад называется «Переосмысление Имджинской войны и живописи». Абдиева Ирода. 여러분 안녕하십니까? 저는 우즈베키스탄 국립외국어대학교에서 압디에바 이로다라고 합니다. 오늘 저는 그림 속 임진왜란의 재해석, 정복의 미학과 기억의 미학을 주제로 발표를 진행하도록 하겠습니다. 임진왜란은 조선, 일본, 그리고 중국 이 두 나라가 모두 참전한 동아시아의 최대 규모의 전쟁이었습니다. 이 전쟁은 단순한 군사 충돌이 아니고 각국의 정체성 그리고 역사 인식을 형성한 거대한 문화적 사건입니다. 특히 일본의 임진왜란 회화는 즉 그림은 전쟁을 정복과 승리의 소사로 미화하는 경향이 있었습니다. 이 과정에서 조선 백성들이 그때 겪은 고통과 참혹함을 의도적으로 배제되었습니다. 따라서 저는 이렇게 질문을 하려고 합니다. 예술은 과거를 순찰하고 서로 다른 기억을 가진 공동체 간의 대화를 가능하게 할 수 있을까요? 이 연구의 목적은 세 가지인데요. 첫째는 일본 회화에 나타나는 정복의 미학을 분석을 했습니다. 그 다음에는 연구자인 저의 시선으로 증명되는 기억의 미학 그리고 조선 백성의 고통과 상처를 드러냈습니다. 그 다음에는 예술이 과거의 상처를 치유하고 화해와 공존을 촉진할 수 있는 매개체로서의 가능성을 탐색했습니다. 연구 방법은 이렇게 진행했는데요. 임진왜란 관련 일본 회화를 체계적으로 분석했고 그 다음에는 저의 시선을 도입하고 조선 백성의 고통에 주목하며 정복의 미학과 기억의 미학을 비교하며 그 안에 담긴 권력 관계와 이데올로기를 해명했습니다. 연구 흐름을 보시면 지각 자료 분석, 그 다음에는 대처적 관점 비교, 그리고 새로운 해석의 제시 이렇게 흐름으로 진행됩니다. 각 단계가 이제 서로 연결되며 최종적으로 화해적 시각을
도출하는 구조입니다. 이제 시각 매체부터 시작을 해야 되는데, 시각 매체는 단순한 기록을 넘어 사건의 의미를 구성하는 힘을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 특히 회화는 그림은 감정을 자극하고 특정 해석을 강화하며 집단 정체성을 형성합니다. 따라서 임진왜란 그때 그려진 그림들은 당시 사람들이 전쟁을 어떻게 이해했는지, 그리고 그 이후에는 역사관이 전승되었는지 보여주는 그러한 아주 중요한 자료라고 할 수 있습니다. 시각적 재현은 특정한 역사관을 형성하고 전파하는 강력한 도구입니다. 임진왜란의 시각적 재현의 중요성에 대해서 얘기를 이제 계속 해야 되는데, 여기서는 그 전쟁의 시각적 재현은 승자와 패자, 여기서 승자는 일본이잖아요. 그리고 패자는 조선이에요. 그 당시 한국이 조선이라고 불렀는데, 그 승자와 패자의 기억이 어떻게 달라졌는지 명확하게 드러냅니다. 여기서는 승자의 기록 그리고 패자의 시선, 이 두 가지가 있는데, 제가 한 연구는 이 두 기억 사이의 간극을 이제 접하고 그 다음에는 더 풍부한 역사적 해석을 시도하는 점에서 이의가 있습니다. 일본 그림 속 임진왜란은 절초의 정복자의 시선에서 표현됩니다. 일본 장소들은 영웅적, 신화적으로 묘사되고, 조선인은 배경 속 아주 작은 존재로, 그리고 두려움에 도는 모습으로 많이 표현됩니다. 이와 같은 시각은 노요토미 정권의 정치적 목적과 맞물려 전쟁을 정당화하는 서사를 그 당시 많이 강화했습니다. 반면에는 기억의 맥은 패자, 조선인의 고통과 상처에 초점을 많이 줍니다. 이 관점에서 불타는 마을, 비난, 그리고 약탈당하는 백성 등의 모습이 전쟁의 본질을 드러내는 핵심 요소로 여겨집니다. 이제 일본 모모야마 시대에 대해서 얘기를 해야 되는데, 모모야마 시대는 노요토미 정권이 이제 영향력이 정점에 달했던 시기라고 할 수 있습니다. 이 시기에 그려진 그림들은 권력의 이도를 적극 반영했고, 그리고 전쟁을 영광스럽게 재현하는 데 중요한 역할을 했었습니다. 특히 임진왜란에 대한 작품들이 많은데, 일본 중심의 세계관을 시각적으로 강화하고 전쟁을 국가적 위협으로 미화하려는 경향이 뚜렷하게 나타났습니다. 모모야마 시대의 그림들은 그냥 예술 활동이 아니에요. 정치적 선전 도구로 많이 활용되었습니다. 노요토미 정권은 진약 행위를 정당화하고 내부 결속을 이제 강화하기 위해서 임진왜란 회화를 전략적으로 많이 사용했습니다. 여기 지금 그림이 하나 있는데 일본 화가들이 이제 그 당시 임진왜란에 참여했던 사람들 그린 그림이에요. 여기서 일본 그림 속 임진왜란 장면에서 가장 이제 눈에 띄는 거는 바로 영웅적 서사라고 할 수 있습니다. 일본 장소들은 이제 마치 신화 속 인물처럼 여기서 그려졌어요. 그리고 전투 장면은 질서와 용맹함을 가장하고 표현되었어요. 붉은색과 그리고 금색의 내비는 전쟁의 혼란을 감추고 화려하고 잔혹한 분위기를 만들고 전장을 마치 영광의 무대처럼 보이게 했습니다. 하지만 여기서는 이따 그림이 더 나오는데
조선인들을 의도적으로 이제 왜소하고 희미한 존재로 많이 묘사합니다. 배경에 작은 인물이나 공포에 질린 어떤 표정이나 아니면 무질서한 움직임, 이러한 표현은 일본의 우월성과 정당성을 강조하기 위한 아주 중요한 장치였습니다. 폭력의 심리화, 일본 그림들은 전쟁의 폭력성을 직접 보여주지 않고 오히려 장식적 배경 속에 흡수시킴으로써 폭력을 미화합니다. 예를 들면 다시 아까 그 그림으로 가보는데 여기 보세요. 불타는 마을이나 도망치는 백성들 아니면 화면 구석 그런 것들은 화면 후석이 작게 배치돼요. 그리고 죽음이나 파괴되는 거는 거의 드러나지 않아요. 이는 침략 행위를 정당화하고 전쟁을 긍정적으로 교육시키기 위한 일본의 의도적인 전략이었습니다. 정복의 미학은 4가지 요소로 설명할 수 있습니다. 첫 번째는 영웅적 서사, 그리고 그 다음에는 가지의 대상화, 폭력의 심의화, 그리고 제국주의적 재개관. 이 4가지는 모두 도요토미 정권의 정치적 목적과 연결되어 있다고 할 수 있습니다. 정복의 미학은 단순한 미적 표현이 아니고 명확한 정치적 기능을 많이 수행했습니다. 따라서 이 그림들은 문화예술을 넘어 정치 권력이 만들어낸 시각적 이데올로기라고 할 수 있습니다. 승자의 기록만으로 임진왜란의 정치적 의미를 이해할 수 없습니다. 그래서 저는 연구자로서 여기서 저의 가져옴으로는 일본 중심의 시각에서 벗어나 조선 백성의 고통과 상처를 복원하고 숨겨진 인간의 비극을 드러내려고 노력을 해봤습니다. 이를 통해 정복의 미학 뒤에 가려진 기억과 공감 미학을 제시하고자 했습니다. 여기 보시면 두 관점의 차이를 명확히 대비시키고 있는데요. 정복의 미학은 승자의 시각에서 전쟁을 바라봅니다. 그리고 전쟁을 영광의 소사로 만들고 조선인을 가지화하고 폭력은 배제하거나 미화합니다. 반면에는 제3의 시선을 통해, 즉 저의 시선을 통해 전쟁 속 조선 백성들의 고통과 상처에 주목을 했습니다. 이 시각은 배자의 기억을 복원하고 인간의 비극성에 집중하는 거예요. 뼈와 공감의 미학은 전쟁의 상처를 드러내고 다자의 고통을 자신의 경험처럼 받아들이는 과정인데요. 이 접근은 전쟁 속에서 인간의 감정 그리고 고통, 그 다음에는 상처를 읽어내는 태도입니다. 일본 그림에서 일본 화가들이 그린 그림에서 조선 백성은 점점 배경이 일부러 그려진다고 했잖아요. 그들은 희미하게 작게 표현되고 거의 말없는 존재처럼 등장을 했었어요. 하지만 이 배경 속 모습들은 전쟁의 침묵감을 드러내는 중요한 장면이라고 할 수 있습니다. 제가 한 연구에서는 이들을 단순한 배경이 아니고 전쟁의 피해자이자 기억의 주제로 재해석했습니다. 대표적인 장면으로는 불타는 마을, 그리고 도망치는 사람들, 약탈당하는 농민들, 그리고 여러 가지 피해자들이 있었습니다. 이 장면들은 일본 그림에서 장식적으로 조리되지만 제 눈으로 보면 전쟁의 본질적 비극을 보여주는 핵심 요소라고 할 수 있습니다. 저는 이러한 부분을 확대하고 전쟁에 남긴 인간적 상처를 드러내고자 연구를 해봤습니다.
죄송합니다만 아까 얘기한 대로 시간 규정을 좀 지켜주시기 바랍니다. 내용을 하시고 마치도록 하겠습니다. 시간 문제로 제가 결론으로 넘어갈게요. 결론적으로 천국의 미학에서 기억의 미학으로서 전하는 예술의 윤리적 책임을 제정해야 합니다. 그리고 예술은 단순한 아름다움이 아니고 고통을 기억하고 그로부터 교훈을 얻는 과정이라고 했습니다. 그 다음에는 임진왜란 회화의 재해석은 예술의 화고를 성찰하고 미래의 변화를 여는 도구가 될 수 있음을 보여주도록 노력을 해봤습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 혹시 궁금한 질문이나 있으시면 말씀해 주세요. Спасибо за доклад. Если у вас интересуют какие-то вопросы, можете спросить. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Для нас большая честь принимать участие в сегодняшнем мероприятии. Мы Ким Екатерина, Ким Анастасия и Слава Марина представляем наш исследовательский доклад на тему феномен K-pop, мягкая сила, глобализация и влияние на культурное пространство Казахстана. В своем докладе мы рассмотрим следующие аспекты. История и развитие K-pop, K-pop как инструмент мягкой силы, также влияние K-pop на Казахстан, культурная адаптация K-pop, ранее практическое исследование молодежи Казахстана и вывод. Сегодня K-pop один из самых заметных культурных феноменов 21 века. Думаю, многие из вас когда-то интересовались или продолжают быть фанатами сейчас, как и мы в том числе. При этом стоит отметить, что K-pop это не просто музыка, а сочетание танца, визуальной эстетики, технологий и масштабных фан-сообществ. Влияние этого жанра заметно и в Казахстане. Молодежь изучает корейский язык, участвует в кавер-дэнс-командах, вступает в фан-клубы и принимает участие в международных чартах. Чтобы понять, почему же K-pop стал таким популярным явлением, стоит рассмотреть его историю и развитие. Истоки жанра уходят в 1990-е годы, период первой волны Хallyu, когда появляются такие группы, как HOT, Shinhwa и Artist Boa, которые впервые вывели корейскую поп-культуру на азиатский рынок. В 2000-2010-х годах K-pop выходит на международный уровень. Группы BTS, EXO, Blackpink привлекают внимание глобальной аудитории и фактически превращают K-pop в самостоятельный культурный бренд. С развитием таких цифровых платформ, как YouTube, TikTok, Spotify, корейская музыка стала мгновенно распространяться по всему миру. Вирусные клипы, танцевальные челленджи и активность фанатов по всему миру сделали K-pop абсолютно доступным в любой стране, включая Казахстан. Чтобы объяснить такой успех, обратимся к концепции мягкой силы, предложенной политологом Джозефом Наем. Мягкая сила – это возможность страны влиять на другие государства через привлекательность своей культуры и ценностей, а не через давление. Южная Корея давно осознала потенциал культуры и дипломатии, она активно поддерживает индустрию развлечений, современные технологии и экспорт культурного контента, формируя целостный и привлекательный образ страны. K-pop играет в этой системе особую роль. Сочетание визуальной уникальности, системной подготовки исполнителей и современных коммуникационных практик с аудиторией делает его эффективным механизмом мягкой силы. K-pop не только развлекает, но и пробуждает интерес к корейской музыке, путешествиям и технологиям. В результате формируется устойчивое позитивное отношение к Южной Корее. Как работает мягкая сила на практике, хорошо видно на одном из примеров. Так, недавно на международном форуме ОПЕК, проходившем в городе Кёнджу, выступил лидер группы BTS RM. В своей речи он говорил о значении культуры и креативных индустрий в глобальном диалоге.
Этот пример показывает, что айдолы сегодня это не просто артисты, а полноценные культурные представители страны на мировом уровне. Таким образом, кей-поп это не только музыкальное направление, но и мощный механизм мягкой силы, который активно влияет на молодежь, поддерживает межкультурный интерес и меняет культурное пространство Казахстана. Теперь перейдем к тому, как кей-поп повлиял именно на Казахстан. Кей-поп ключевой элемент глобальной корейской войны оказал огромное влияние на современную молодежную культуру Казахстана. Это влияние вышло далеко за рамки простого музыкального жанра, став катализатором культурной адаптации и появления уникального локального феномена кей-поп. Распространение корейской культуры началось стремительно, в первую очередь благодаря цифровым платформам и активным фан-сообществом. Также молодежь Казахстана активно восприняла кей-поп-культуру. Во-первых, она влияет на стиль, одежду, макияж и общий образ. Во-вторых, растет популярность кавер-дэнса, появляются новые студии и регулярно проходят кавер-ивенты. Также усиливался интерес к корейскому языку и культуре. Многие начинают изучать корейский язык, чтобы понимать дорамы и музыку в оригинале. Наконец, в Казахстане сформировалась огромная и активная фан-культура, которая участвует во встречах, покупает мерч и организовывает мероприятия. Наиболее значимым влиянием кей-поп стало появление кью-поп, жанра, который не просто копирует, но и переосмысливает корейскую модель в казахстанском национальном контексте. Кей-поп является символом соединения глобального и локального, а также демонстрирует, как успешно может происходить культурная адаптация. Кей-поп взял модель корейских айдолских групп с тщательно продуманной хореографией, яркой эстетикой и высоким качеством музыки и записи. Самое главное отличие кей-поп – это приоритет казахского языка. Кей-поп стал мощным культурным феноменом, который делает родной язык модным и привлекательным среди молодежи. А визуал сочетает в себе современную трендовую одежду с национальными элементами и мотивами, отражая культурное наследие. Пионером и флагманом кей-поп стала группа Nine One, дебютировавшая в 2015 году. Их успех, неординарный андрогинный стиль, поначалу вызывал неоднозначную реакцию среди более консервативного общества, но в конечном итоге они открыли дорогу для целой плеяды новых артистов и групп, таких как Зируза, Надмен и других, положив начало ренессансу современной казахстанской поп-музыки. Влияние кей-поп на Казахстан – это яркий пример культурной трансформации. Оно не привело к простому копированию, а дало толчок к созданию кей-поп, который доказал, что можно успешно сочетать в себе стандарты мирового шоу-бизнеса и с казахским языком и национальными культурными элементами. Далее перейдем в практическую часть нашего исследования. Получается, мы изучили влияние кей-поп на молодежь Казахстана, опираясь на данные анкетирования. В вопросе у нас участвовали 100 респондентов в возрасте от 15 до 29 лет. Анкета она включала в себя 4 блока: частота прослушивания кей-поп, влияние на стиль и поведение, также интерес к изучению языка и также отношение к кей-поп. По результатам мы увидели то, что кей-поп слушают почти все опрошенные. 60% получается респондентов время от времени слушают, 30% регулярно и только 8% не слушают. Это показывает высокую распространенность жанра в молодежной среде. Что касается влияния на стиль и поведение, 80% отметили выраженное влияние, 14% частичное и лишь 6% не заметили никаких изменений. Интерес к корейскому языку также оказался довольно значимым, так как 46% респондентов начали изучать язык после прослушивания кей-поп, 16% планируют изучить, а 38% отметили отсутствие влияния. То есть у 62%
K-pop формирует реальную образовательную мотивацию. Отдельный блок – это у нас отношение к K-pop. 80% респондентов считают, что K-pop повлиял на развитие K-pop в Казахстане. То есть K-pop воспринимается как локальная адаптация корейской модели, при этом 60% респондентов они не слушают K-pop, а только 40%. Также мы выявили, что именно привлекает молодых людей в K-pop. Это у нас в основном, конечно же, музыка, 80% занимает. Также танцы 60%, визуальная эстетика 54%, артисты 52% и фан-культура 18%. Это показывает, что привлекательность жанра основана на сочетании музыки, стиля, хореографии и яркого визуального стиля. Также, подводя итог нашей исследовательской работе, мы хотим отметить то, что феномен K-pop в Казахстане – это не просто временный тренд, а устойчивое культурное явление. Несмотря на то, что K-pop присутствует в Казахстане уже почти 20 лет, интерес к нему не только не снижается, но и становится более осознанным и глубоким. Важно отметить то, что мы не заявляем, что впервые делаем подобные выводы. Исследования проводились ранее. Мы выполнили анализ на основе актуального опроса 2025 года, и его результаты показывают, что сегодня K-pop можно рассматривать как значимый фактор культурной социализации, образовательной мотивации и развития локальных музыкальных индустрий. Таким образом, K-pop выступает как форма мягкой силы, которая влияет на вкусы, стили, языковые интересы и способствует формированию новой глобальной локальной идентичности казахстанской молодежи. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Есть ли у вас вопросы? Да, конечно. Слышно. Спасибо за вопрос. Мы опрашивали респондентов в возрасте 18 до 29 лет, то есть молодежь, в основном молодежь. Нет, онлайн. У нас какая сфера? Просто... Нет, это не группа, это просто мы делали рассылку, получается, в молодежном центре, то есть есть такое... Не связанные, да. Еще вопросы есть у вас? Спасибо. Спасибо за доклад. Предоставляется слово следующему докладу с темой Preparing Language Education System for Foreign Learners, Application to Kazakh Language Education, Самедин Назыр, Аль-Фараби, Казму, 4-й курс. 안녕하세요. 저는 알파라비 가자크 국립대학교 4학년 학생 사미진 나진이라고 합니다. 저는 오늘 한국어 교육의 핵심 전략을 분석하고 이러한 전략을 카자흐 교육에 어떻게 적용할 수 있을지에 대해 발표하고자 합니다. 이러한 주제를 선택한 이유는 카자흐스탄은 90년대 초에 독립한 이후 카자흐 사용자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 카자흐 교육을 위한 교육 체계가 필요합니다. 제가 한국 교육에 주목한 것은
카자흐 교육의 세계화를 위해 효과적이라고 판단했기 때문입니다. 발표 목적은 보시던 것처럼 다음과 같습니다. 그럼 시작하도록 하겠습니다. 여기 계신 분들이 아마 한국어 교육에 대해 잘 아실 겁니다. 우리 모두의 삶이 한국어를 배우거나 가르치는 일과 연결되어 있기 때문이겠죠. 저희도 학교에서 한국어를 배울 때는 한국 대학에서 만든 교재를 쓰고, 그리고 한국 교육원에 다닐 때는 금년 가을 학기까지는 세종학당 교재와 과정을 사용했습니다. 그리고 지금은 사이버 한국 외국어 대학의 교재로 바꿨습니다. 그래서 우리 모두가 한국어 교육과 밀접하게 연결된 상황이 있다고 말할 수 있겠습니다. 외국인을 위한 한국어 교육의 발전에 대해 살펴보면, 외국인을 위한 한국어 교육은 처음에는 학자, 외교관, 선교사들을 대상으로 소규모로 시작되었고, 그 다음에 1957년에 개원되었던 최초의 대학 부설 한국어 교육기관인 연세대학교 한국어학단과 1959년에 최초로 실시되었던 한국어 능력시험으로 이어졌습니다. 그리고 2007년에 세종학당재단이 설립되고 세종학당이 개원되면서 한국어 교육은 성장 시기로 들어섰다고 볼 수 있습니다. 여러분도 아시다시피 세종학당재단은 한국어를 세계적으로 보급하는 데 핵심 역할을 하고 있습니다. 현재 전 세계에서 250개의 세종학당이 운영되고 있으며, 세종학당재단은 학습자들이 언제든지 어디서든지 한국어를 접할 수 있게끔 많은 자원을 제공합니다. 그 중에서 AI 선생님, 한국어, 여행 한국어, 비즈니스 한국어 같은 다양한 앱뿐만 아니라 수준별 교재와 부교재, 그리고 메타버스를 활용한 학습자들이 소통할 수 있는 가상 공간도 있습니다. 한국어 교육의 강점을 살펴보면 몇 가지를 짚어볼 수 있습니다. 첫째는 정보의 적극적인 지원입니다. 2024년의 기준으로 한국어 세종학당재단은 약 250억 원 아니면 1,500만 달러의 예산으로 운영되고 있습니다. 그리고 둘째는 한국어 교육기관들이 모두 같이 국립국어원 아래에서 하나의 체계로 운영되고 있다는 점입니다. 그리고 마지막으로 앞서 말씀드린 것처럼 디지털 메타버스와 AI 기술 같은 디지털 핵심, 그리고 K-팝과 K-드라마 같은 대중문화 통합도 중요한 강점입니다. 여러분은 외국인을 위한 한국어 교육에 대해 잘 아시겠지만, 외국인을 위한 카자흐 교육에 대해 들어보신 적 있으십니까? 혹시 없다면 지금 함께 알아봅시다. 외국인을 위한 카자흐 교육은 주로 카자흐스탄의 유학원 학생들을 중심으로 알파라비 대학, 아바이 대학, 아블라이한 대학 같은 대학들에 진행되고 있습니다. 예를 들어 우리 대학교 알파라비 카자흐 국립대학교에서는 현재 8,000명의 유학생이 재학 중이며, 이분들이 모두 러시아어, 카자흐어 중에 하나를 선택해서 어학연수도 받고 있습니다. 그래서 이와 같이 어학연수를 제공하는 대학들은 기본적으로 아흐메트 베터슨 언어학연구소와 영연구소의 기준을 따르고 있지만, 각 대학은 저마다의 고유한 교육 과정과 방식을 갖추고 있습니다. 그리고 2018년에 설립된 들카지나 연구 및 실험센터
실용센터는 그 언어화학 연구소와 같이 일하며 가자고의 라틴 문자 전환, 공식 문서 번역, 그리고 맞춤법과 어휘 관련 작업 등을 담당하고 있습니다. 그 중에서 아바이 학원도 이 들카지나 센터의 소속 기관으로 가자호를 세계적으로 보급하는 역할을 하고 있습니다. 한국은 세종학당이 있는 것처럼 카자흐스탄에는 아바이 학원이 있습니다. 아바이 학원 업무는 처음에 워탄다스타 지대와 같이 해외 국민들을 위한 교육 기관으로 시작됐지만 지금 카자흐에 관심 있는 외국인들을 대상으로 활동을 넓혀가고 있습니다. 현재 전 세계에서 11개의 아바이 학원 카자흐 센터와 36개의 워탄다스타 재단 카자흐 문학원은 운영되고 있습니다. 그리고 아바이 학원은 원격으로도 카자흐를 배울 수 있는 기회를 제공합니다. 이 그래프는 온라인 수업 참가자들의 수준별 비율을 보여줍니다. 아바이 학원은 카자흐 보급을 하고 있지만 담당하고 있지만 아쉬운 점들도 몇 가지 있습니다. 아바이 학원을 한 단계 더 발전시키기 위해 한국 모델을 적용한다면 좀 더 좋은 결과를 기대할 수 있다고 생각합니다. 특히 두 가지에 주목해야 합니다. 첫째는 정부의 적극적인 지원입니다. 아까 말씀드린 것처럼 세종학당재단은 현재 250억 원의 예산으로 운영되고 있습니다. 반면에 들카지나 센터는 설립 당시 3억 징계 아니면 57만 달러 예산 받았지만 그 이후에 추가 투입은 불분명합니다. 그리고 들카지나 센터 아래에 운영되고 있는 기관들이 많아서 예산이 부족한 상황입니다. 정부의 지원은 좀 더 확대된다면 아바이 학원은 수준별 교재와 부교재 그리고 속담집, 동화집을 개발할 수 있고 세계적으로도 아바이 학원이 많이 기원되면서 카자흐 교육은 확장할 수 있다고 생각합니다. 그리고 둘째는 교육과정의 표준화입니다. 한국어 교육기관들이 국립국어원 아래에서 하나로 운영되듯이 카자흐 교육기관들도 하나의 지계로 연계될 수 있다면 이거는 좀 더 카자흐 교육을 좀 더 효율적으로 바뀔 수 있다고 생각합니다. 그리고 추가적으로 카자흐 교육에는 AI 기술을 활용한 다양한 플랫폼, 그 중에서 특히 그 메타버스 플랫폼 그리고 다양한 앱도 필요하다고 생각합니다. 그리고 마지막으로 교육 과정에는 전통 문화뿐만 아니라 대중 문화까지 포함시킨다면 학습의 흥미와 효율이 좀 더 높일 수 있다고 생각합니다. 결론적으로 카자흐 교육은 지금 어느 정도 잘 운영되고 있지만 한국 같은 선진국의 모델을 접목한다면 좀 더 큰 성과를 거둘 수 있다고 믿습니다. 그리고 모든 것이 순조롭게 진행된다면 가까운 미래에 글로벌 네트워크로 확장되고 지역 파트너십도 구축될 수 있다고 생각합니다. 그리고 이를 통해서 카자흐 문화도 널리 알리고 카자흐 같은 다른 소수 언어에도 적용 가능한 모델로
성장할 수 있다고 생각합니다. 이거는 제가 사용했던 정보문헌과 사이트들입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 질문 있으신 분 있으세요? Тогда можете ответить, какую роль, на ваш взгляд, должны играть цифровые платформы в обучении иностранцев казахскому языку? 현재 디지털 기술은 이 가자호 교육에는 아주 중요한 것들 중 하나이라고 생각합니다. 왜냐하면 이제 AI 기술도 발전되면서 가자호 교육은 이제 옛날 같이 교재로 아니면 이렇게 각 교실 안에서만 가르치지 않고 이 제한을 극복하고 외국인의 지내는 외국인들을 대상으로 가자호 교육의 그 지혜를 목표가 갈 수 있다고 생각합니다. 감사합니다. 감사합니다. Hello everyone, my name is Ahmed Abaidana and I'm a student of Taraz University named after Mohammed Haidar Dawati. And today I'll be talking about the Korean sentiment, the activeness of waiting as manifested in Korean poetry, and focusing on Hanjulus while I wait for you. So, we usually think of waiting as something passive, something that happens when a person simply stands still, doing nothing. However, while studying Korean literature, I noticed something surprising. Waiting in Korean poetry is not passive at all. Instead, it's emotionally active, expressive, and full of inner movement. This discovery became the main reason I chose this topic. I wanted to understand why Korean poets often portray waiting not as weakness or helplessness, but as a powerful emotional process. So through this research, I hope to show how this reflects deeper elements of Korean cultural psychology and emotional history. To explore this topic, I used several methods. The first one is the translation analysis, focusing on my own Kazakh translation of a poem by Han Ji-woo. And the second one is the comparative reading, analyzing earlier Korean poems from the 7th to the 16th century. And the third one is the cultural emotional interpretation, understanding how waiting functions as an emotional code within Korean culture. And to support my analysis, I relied on Susan Bassett's book, Translation Analysis, Translation Studies. So Bassett explains that the poetry is the most difficult genre to translate because its meaning is tied to rhythm, form, and symbolism. Translators must negotiate between languages, cultures, and emotional systems. Based on her concepts, my translation was guided by semantic fidelity, emotional accuracy, cultural sensitivity, poetic equivalence, and the reader perception awareness. These principles helped me preserve both the meaning and the emotional resonance of the poem. So the waiting is not a passive interest, but the physical movement, psychological movement. So the speaker in this poem goes toward the beloved emotionally, and the repetitions like the everyone becomes you shows dynamic expectations. Hanju's poem demonstrates that the waiting is an active emotional practice. It starts as an individual psychological experience, but the poem's structure of longing and attentiveness reflects a deeply rooted communal sentiment in Korean culture, where endurance becomes a shared emotional identity. So the speaker, in the passive phase, but emotionally charged phase, the speaker comes early to the meeting place. Like, "Sen келемін деп уәде берген орынға, мен алдын ала келіп сені күтіп тұрғанда." So this shows the physical stillness with internal readiness.
Then the speaker reacts to every sound, like маған қарай жақындаған әрбір аяқ дыбысы менің жүрегімде дүрс-дүрс соғады. Every approaching step becomes emotionally intensified. The world enters the speaker's heart with amplified sensitivity. Next, the imagination becomes active. Есікті ашып кірген әр адам бір сәт сен болып көрінеді. Тағы да сен бола алатындай көрінеді. Болашақта сен болатындай елестейді. Here, the waiting transforms into inner action. The speaker mentally projects the beloved onto strangers. This is no longer passive endurance. It is emotional movement, desire, and anticipation. To see whether this emotional activeness is unique or traditional, I compared this poem with several classical works. The first one is Jongupsak. Here in this poem, a woman waits for her lover returning from far away. She calls out the moon, she watches the road, she guards the dark hill. Her waiting generates agency. She protects, she hopes, she prays. This is emotional endurance, not despair. And the second work is Ode to the Deceased Sister, which was written in 9th century. So here, waiting becomes spiritual. The poet follows the soul of the deceased sister. He waits for reunion in paradise, turning grief into a form of spiritual journey. The third work is Gashiri, which was written in 13th century. So this, the beloved is leaving, but the speaker says, "Go, but come back." Repetition shows emotional persistence. The act of letting go becomes a dynamic emotional action that sustains love. In the first work, The Long Winter Night, which was written in 16th century, the poet cuts the long night of waiting into pieces and stores it under a blanket. This transforms waiting into something physical, warm, and even creative. The time of waiting becomes a gift saved for the future meeting. In the fifth work, named Song of a Bewered Woman, which was written in 16th century too, a woman chooses to die and become a butterfly, so she can touch the beloved's clothes. Waiting becomes a force stronger than death. It is emotional agency transferred into movement and rebirth. In the last work, The Dream Soul, the poet waits so intensely that in a dream their footsteps turn the stone to sand. The emotional act becomes visible, shaping the environment. Across all texts, despite different centuries and genres, we see one pattern. The waiting is a form of emotional energy. Waiting moves, and waiting acts. This study argues that the activeness of waiting as a foundational emotional pattern in Korean culture. In Korean poetry, waiting is not empty time. It's an emotional force filled with imagination, longing, and spiritual movement. Historically, this emotional quality also shaped Korean resilience. It helped the Korean people endure war, colonization, rapid modernization, and social upheaval. The ability to wait with emotional strength supported the growth of democracy, economic development, and cultural leadership. Thus, the emotional energy in waiting is not merely a poetic device. It represents a deep cultural trait, an inner driving force of Korean society. Thank you for listening. That was all. Спасибо. Если у вас есть вопросы, можете задать. Да, пожалуйста. Why did you choose this poem for translation for your analysis? I chose this poem because I wanted to show how the waiting is not just a passive action. I wanted to show how deep is the meaning of the waiting in Korean culture, and I wanted to show that it can be helpful for the translation and understanding the Korean culture for the Kazakh and other countries too, because by translating this poem, I can see that the meaning of waiting is more deep than we usually think. So I just wanted to show people to think more deeply, more emotionally, and
I hope that it will be helpful to understand the Korean culture. So it's not just a poetic feature. It's not just a feature of one poet. It's a feature of the Korean culture itself. It doesn't matter if this poem was written in this century or like in one specific century. It can be shown from my supporting works that in the poems from different centuries shows almost the same meaning of the waiting. So it can be because of the separation. It can be a longing. It can be endurance. But the meaning itself of the waiting is almost the same. Thank you for your question. Еще есть вопросы? Какие новые смысловые оттенки были выявлены при переводе стихотворения на казахский язык? While translating this poem into Kazakh, it was in some of the parts it was hard to translate because I have to keep the emotional accuracy while during the translation. But I can say that there are some similarities in the Kazakh too with this poem, because I can say as an example the Marjan Jumabayev and Abai's poems, Abai's works. So they're showing that in Korean poetry the waiting shows up after because of the reason of the colonization, war, etc. And in Kazakh, as we kept the nomadic life, so we also face the separation and we can understand their feelings too. Спасибо. Thank you for your question. Слово предоставляется Тумбаевой Надежде. Институт Центральной Азии, 3 курс. Тема доклада – проект по раздельному сбору отходов для устойчивого будущего Кыргызстана на основе примера корейской системы сортировки. 오늘은 기르기스탄의 환경 어려운 문제를 어떻게 해결하려 했는지 소개하겠습니다. 여기는 기르기스탄의 환경입니다. 그들은 평소처럼 맛있는 정물을 먹고 평소처럼 음식물 쓰레기를 공합해 버립니다. 한날 집에 돌아오니 어제 버렸던 음식물 쓰레기가 사라지고 대신 신선한 농산물이 박스가 놓여있습니다. 박스를 열어보니 이런 메시지가 적혀있습니다. Waste Days, 당신의 집 앞에서 시작되는 소소한 박스입니다. 집에 어제 버린 음식물 쓰레기가 맛있는 것을 바꾼 것입니다. 이 신선한 농산물로 매일 아침도 맛있게 먹을 수 있습니다. 지금 당장 앱스토어에서 웨이스트 데이스를 다운로드 하세요. 기르기스탄에서 바로 이용할 수 있습니다. 어떠세요? 여러분도 사용해보고 싶잖아요? 네. 이 친환경 생활 시스템을 현실로 만들기 전에 저희 아이디어를 자세히 소개하겠습니다. 발표 순서, 문제 상황, 해결책, 시간 감소, 확장성, 기르해버립니다. 네, 먼저 기르기스탄의 쓰레기 처리 현황입니다. 네, 기르기스탄은 쓰레기 처리 시설이 부족하고 환경 문제에 대한 인식이 낮으며 쓰레기 분리 배출 공사가 제대로 형성되어 있지 않습니다. 구성 쓰레기의 44%는 트럭으로 소개되지만 거의 모두 내리로 처리됩니다. 또한 쓰레기가 섞여 부딪히기 때문에 음식물 쓰레기 관련 국가 단계도 부족합니다. 그래서 저희는 최근 3주 동안 기르기스탄 시민 60명을 대상으로 설문조사를 진행했습니다. 주제는 음식물 쓰레기 발생량, 인식 그리고 서비스 수요였습니다. 절반 이상의 시민이
현재 음식물 쓰레기 수거 방식에 만족하지 않았습니다. 또한 분리 배출을 하고 싶다는 명확한 의지가 있었지만 현실에서는 일반 쓰레기와 함께 불죽었습니다. 이는 시스템의 부실과 구조적 문제를 보여줍니다. 키르기스탄은 농업 중심 국가이며 농업은 GDP의 9% 토양의 28%를 차지합니다. 그리고 전체 농업 생산 규모도 매우 크며 약 45억 달러에 이릅니다. 시민들의 이렇게 문제를 바탕으로 세 가지 기준을 세웠습니다. 시민들의 배출 습관을 크게 바꾸지 않는 것, 바로 운송 수고입니다. 지속 가능한 재활용 시스템, 친환경 구조와 키르기스탄은 농업 기반 경제이다 재활용된 부족함에 이 처분을 모두 존중하는 해결책이 바로 웨이스트베이스입니다. 웨이스트는 문 앞에서 음식물 쓰레기를 수거하는 단계, 2. 친환경 고도화 과정, 테이스트는 이를 영상물로 만들어 다시 우리 소비자에게 전달하는 과정을 의미합니다. 전개 과정입니다. 첫 번째는 전기 수거로 혼합의 쓰레기 배출, 트럭 수거, 비료와 지역 농가의 부족함에 재활용 구조로 기본 농산물 판매. 첫 단계는 전기 수거 서비스 구독입니다. 구독 과정에는 밀폐 용기를 착용하여 냄새와 오염을 방지합니다. 다음은 집 앞 배출 단계입니다. 특히 방을 타고 분리하도록 권장합니다. 지문에 따르면 음식물 쓰레기에 30%가 아니며 건조한 기기질 방은 고품질 대비화에 적합하기 때문입니다. 수거는 주 1, 2회 진행하며 20회에서 이미 시스템을 운영 중 타자객과 변경합니다. 타자객의 기존 노선을 활용하여 일반 쓰레기와 음식물 쓰레기를 분리수거합니다. 수거원은 QR코드를 스캔해 수거량과 시간을 기록합니다. 이 데이터는 사용자에게 이런 환경 리포트를 제공합니다. 예를 들면 오늘 CO2 9kg를 주었어요. 오늘 2kg의 나무를 심는 거예요. 전문가 인터뷰에 따르면 음식물을 제대로 분리수거할 경우 하루 3.5톤의 비료 생산이 가능합니다. 또한 기기직 농업학과 농장사에서는 재활용 비료 사용 후 수확량이 25톤에서 43톤으로 2배 증가했습니다. 이처럼 대비화는 메탄 배출을 줄이고 토양을 건강하게 만들며 이 지역 비료화 공장 구축 시 운송 비용 절감과 농가 접근성 향상까지 기대할 수 있습니다. 방과 다른 음식물 이 단계에서 철저히 분리됩니다. 그 다음에 음식물은 분쇄기에서 갈리고 이후 바이오가스 시설에서 발효되어 바이오가스와 비료화가 생산됩니다. 생산된 비료는 지역 공장과 협력하여 판매됩니다. 이를 통해 비료에 대한 안정적인 수요를 확보하고 화학 비료를 대체할 수 있습니다. 화학 구조는 브랜드까지 향상하는 건 이 지역 경제에도 기여하는 것들을 하십니다. 그 다음 생활형 구조로 재배한 농산물은 대부분 판매됩니다. 이 주문을 이용해서 구매는 정기 그룹으로 가능하며 음식물 쓰레기 수거시 관계 구성됩니다. 장점은 공동적인 노동 구조를 많이 거지지 않아
낮은 가격에 신선한 농산물 구매 가능. 음식물 쓰레기 소고 차량 다양한 교육처분까지. 네, 이해 관계자. 우리는 4개의 이해 관계자와 분명합니다. 시민, 정부, 가자의 지역 관자. 각자의 역할이 서비스 운영을 더 효율적으로 만듭니다. 네, 왜 이 서비스는 동시에 가능할까요? 시민 입장에서 문 앞 대출로 매우 간단하게 진행하며 가능할 수 있으며 가자회사 협업의 기존 시스템을 활용하여 다르게 이렇게 실행할 수 있습니다. 스마트폰 보급률을 거의 100%에 앱까지 운영하고 방은 이성적인 비료 원료이며 대비가는 이용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 네, 서비스 성능은 우리 65% 시민이 꼭 사용하겠다고 했습니다. 또한 음악 수거가 매우 편리하다는 의견이 많았습니다. 이에 합쳐서 강아지와 총력을 확장, 의도 종속 대표로 성장해 지역 대규모 건설 배출을 줄이고 추적하고 정책 비즈니스 건설 등을 제공합니다. 일비타에서 또 나아가 바이오가스 생산까지 가능합니다. 이 서비스는 환경적으로 친화력의 확산과 탄소 배출 감소, 각 비료 대량 건설에 필요합니다. 사회적으로는 일자리 창출과 시민 방문 20채로 그 다음에는 지역 경제 활성화를 꼽습니다. 거버넌스 측면에서는 데이터 정책을 지원하고 ESG 기능을 강화합니다. 네, 여러분의 문화에서는 시작되는 맛있는 선수단 테이스트를 함께 만들어 갑시다. 감사합니다. Спасибо большое. Можно спросить, а эта система уже введена, да, в Кыргызстане? Нет. Не введена, да, еще? Какие элементы корейской системы сортировки отходов могут действительно быть применены в Кыргызстане? Да, мы брали этот пример из корейской системы. Получается, корейская система, она также предоставляет такие же получается, условия. Они также из дома забирают этот мусор, и дальше он перерабатывается. Получается, пользователи, они просто платят деньги за то, что люди из этого сервиса вам могут разделить, переработать эти продукты, которые вы Но есть план, да? Да. Внедрить. Да. Есть у вас вопросы, докладчики? Спасибо большое. Со своим докладом приглашается Ансаран Сират Кызай, Макажанова Камила, Назарбаев университет, 4-й курс. Good afternoon, everyone. My name is Camilla. And my name is Azan, and we are students of Nazarbayev University, Political Science and International students, or International Relations major students. So, unfortunately, we do not speak Korean, however, we speak politics. That's why we're going to today present you an interesting topic about North Korea's resilience under sanctions. So please listen carefully. You're going to find a lot of interesting information. I think most of us already know that since 2006, United Nations has imposed 10 major Security Council resolutions against North Korea. And these resolutions were labeled as the most comprehensive, most detailed, and most strong sanctions against in modern history. But, however, we also know that North Korea keeps developing its nuclear power, and only tested 6 times its nuclear missiles. So we were really interested in the question why and how has North Korea adapted to international sanctions to keep developing its nuclear program. And we think that this question is not only interesting for academic sake and academic debates, but also interesting because of the policy-making goals. So we believe that this question can be answered by 2 mechanisms. The first one is internal
adjustments. So, especially Changwon-down markets, I hope that you heard about it. These help to avoid international pressure and continue missile regime. And the second mechanism is about strong allies with China and Russia. These, let's call them big brothers, help to preserve our missile regime. And we also compare the case with Iranian case, where we see that North Korea kept its regime, however, Iran compromised in 2015. And we chose Iran as for the comprehensive, very comprehensive study because we think that they have the both countries have similar backgrounds. Both countries face severe multilateral sanctions. Both countries are authoritarian regimes with nuclear ambitions, and lastly, they treat national security as central to regime survival. But their outcome is different. While Iran compromised in joint comprehensive plan of action in 2015, North Korea escalated and tested 6 nuclear-powered missiles. And that's why we choose Iran, and we think that this comparative study is useful in order to find why North Korean case is unique. So for our study, we need to determine how we can find success or fail in the session. Here we have 4 points. The first one is how essential the targeted behavior is. The second one is centralized resource control, which we can also find in North Korea. The third one is alternative economic channels, such as Changwon-down markets. And the fourth one is major power support. In our case, they are Russia and China. North Korea scores high in all 4, which makes it unique and sanction resistant. And according to this theoretical framework, we developed 2 main hypotheses. First of which is about internal economic adaptation. As my peer mentioned, it's about Changwon-down or informal markets in the North Korea. We think that domestic economic adjustments, particularly the Changwon-down market, allow North Korea to absorb pressure while continuing its nuclear development. Now let me tell you more about Changwon-down system. It emerged in 1990s during famine as a survival mechanism. Currently, you can find about 480 markets there. So why would communist people support capitalism, right? However, we can see that these Changwon-down markets can prevent uprisings from the nation, and also it helps nation to find sanctioned goods. In this way, consequently, they help to prevent sanction growth. And this couldn't be possible without strategic resource allocation. Under the governance of the current president, Kim Jong-un, the policy of Byung-jin was made, and the goal of this policy was simultaneously develop nuclear and economic sectors. However, they only prioritize nuclear development, and the basic goal of this policy was market satisfy basic needs, while state channels prioritize strategic industry. And we can see the proof for this prioritization through the imagery, which shows that in the Yongbyon territory, they are continuing to develop this missile program. And also, this confirms that internal reforms shield nuclear programs from economic collapse. So everything in the state works for developing and continuing this nuclear state. So now let's compare it with Iran's case. Why wouldn't Iran continue its missile program, right? So it's only because North Korea is isolated and Iran is not. Iran is dependent on oil revenue, and also it's part of international banking system SWIFT. So any type of economical sanction will affect them harshly and really harm them. But it's not the case for North Korea. They do not have that much of ties, so they're not losing that much too. Well, I think we're done with the internal factor and hypothesis 1, and let's move to the hypothesis 2, which is about external factors. And we think that North Korea's targeted diplomacy with big brothers such as China and Russia helps them to sustain their economy and to sustain against sanctions. Let's talk particularly about China.
So look at this. Even though North Korea is isolated, it still has access to sanctioned goods, right? It's all because of the Beijing, which accounts for 90% of imported goods. So why China supports North Korea, right? It's such a small and isolated country. It's because China finds it as a buffer state. North Korea helps to remove US military from Chinese borders. In this way, yeah, we can still ignore sanctions. While the second brother, Russia, Russia and North Korea tightened their connections after that, especially after the 2022, after the beginning of the Russia and Ukraine war, because of the fact that North Korea supplies Russia's needs, such as nuclear power, while Russia provides food, fuel, industrial materials, and technological goods. And the most important thing that Russia provides to North Korea is Moscow blocks stronger sanctions in the United States. So the both partnership with the Russia and with the China widens North Korea's options, and it further weakens international leverage, international sanctions. In the case of Iran, it lacked that type of strong commitment with big states. So even though actually Russia and China tried to prevent sanctions in Iran, they didn't see Iran as a buffer state. That's why they didn't prioritize it as North Korea. So unfortunately for Iran, it had to compromise in 2015. And let's move to the findings, the final part of our research. We think that both of our hypotheses were proved, and especially that they were proved, and we think that the combination of internal factors and external factors, as we mentioned, the collaboration with Russia and China, make North Korea sustain its nuclear power program, and it made the sanctions insufficient to force the denuclearization system. So we found three key implications after doing this research. The first one is sanctions alone cannot stop German nuclear-armed regimes to view weapons as existential. We see North Korea is not stopping doing their weapons, that's why sanctions are not working. Secondly, without Chinese and Russian cooperation, enforcement collapses. Maybe if we didn't have Russia and China, maybe North Korea would stop doing nuclear weapons. Thirdly, policy must shift from demanding full denuclearization to pursuing internal arms control steps. So we need to look more at geopolitical realities rather than to economic pressure. And according to the research papers of the South Korean authors regarding North Korea and our comparative study with Iran, we conclude that North Korea's resilience rests on three main factors. First of all, unique blend of internal economic adaptation, as we mentioned earlier, the Jangmadang market, and secondly, strategic external partnerships with the really big states, and thirdly, an existential commitment to nuclear weapons. So this combination explains why North Korea has survived and even advanced into this regime and continue developing its missile program under the toughest sanctions in the history. Thank you for listening. We're open to any questions. Есть у вас вопросы? Да, пожалуйста. We're not sure, but we think that it's not possible. Yeah, currently, according to our research, is not possible because we see that they first of all have two reasons to continue their missile program. The first of all, they have actual access to all sanctions goods, even though formally they cannot, for example, get ramen from South Korea. In reality, they can get in the black market, right? Secondly, even though they seem to be not that strong in the international community, they are strong because they have Russia and China behind them. So they have no reason to stop their program, you know. Спасибо большое.
с темой стратегии перевода сленга на материалы вебтунов выступят Тигай Ксения, Исаева София, Кожугова Илья, Юния Барханов, Третий курс. Доброго дня всем. Меня зовут Тигай Ксения, это Исаева София. Мы являемся студентками переводческого дела КАЗ-ММЯ. Сегодня мы вам представим нашу презентацию на тему стратегии перевода сленга на материальные вебтунов. Начнем с того, что же такое сленг и что можем этим назвать. Сленг — это категория слов, фраз или же выражений, которые используются в разговорной речи и не являются нормой литературного языка. То есть используются только какими-то определенными социальными или возрастными группами. Из видов сленга мы можем выделить молодежный сленг, авторский, социальный или групповой, профессиональный сленг, интернет-сленг. В принципе, сами названия говорят уже за себя, что они означают и в какой сфере используются. Особенности сленга в корейском языке. В корейском языке чаще всего встречаются 3 вида сленга. Первое — это англицизмы и заимствования. То есть часто есть такая штучка, есть такое понятие, как англицизмы, конглиш по-нашему. То есть в корейском языке часто используются слова, взятые из английского, немного измененные по своей, например, форме. Как пример можем привести тот же самый «окей». Пишется точно так же, только хангылем. Второй вид — это у нас словесные игры и каламбуры. То есть этот вид сленга основан на игре слов. Например, культем. Культем, по сути, первый у нас слог означает куль как мед, тем как от теми, интерес, что по своей сути является игрой слов, так как куль используется в плане как cool из английского языка. И третий вид у нас сокращение, чурмаль называется. Из примеров вы можете часто видеть, например, в вебтунах, на которых мы, в принципе, писали эту статью, или же в дорамах, когда какие-то пузыречки появляются с фразами. То есть часто это просто какие-то первые буквы из каждых слогов. Как пример, когда в переписке корейцы смеются, там просто не пишут кёк, вот такую букву. Актуальность. Вебтуну, в принципе, можно дать следующее определение в современном контексте. Это цифровой комикс, созданный специально для чтения на мобильных и веб-платформах, который сочетает визуальное повествование, интерактивные элементы и современные форматы подачи истории. То есть актуальность вебтунов сегодня объясняется их способностью отражать интересы аудитории и внедрять новые формы визуальной и текстовой коммуникации. При переводе таких произведений на русский язык переводчик сталкивается с трудностями передачи эмоциональной окраски и особенностей неформальной речи. В принципе, по этой причине мы взяли вебтуны как за основу изучения особенностей перевода корейского сленга на русский язык. Целью нашего исследования было выявление часто встречающихся стратегий перевода и переводческих трансформаций, используемых в переводе сленговых выражений. Для этого были поставлены следующие задачи: собрать примеры сленга, определить трансформации, стратегии перевода и проанализировать их. Вебтуны сами были выбраны, опираясь на наличие в них обилия сленга. То есть выбранные произведения нами отличались тем, что их события происходят в основном в современном мире, где главными героями является молодежь. Благодаря
почему речь героев насыщена, даже перенасыщена иногда сленгом. Прошу прощения. Перейдем к анализу примеров. На этом слайде мы специально вынесли англицизмы в отдельную колоночку, такие как high, beauty, tip, real, need, реаль, сокращение. Допустим, на транскрипции реаль, на примере реаль, посмотрим такую переводческую трансформацию, как транскрипция. То есть мы буквально по транскрипции раскрыли и перевели как real. Все знакомы с этим сленговым словом на русском языке. Дальше смотрим примеры адаптации, идиоматической адаптации, генерализации и модуляции. В первом случае у нас идет тебак. В переводе манхвы, который мы смотрели, слово тебак было переведено несколько раз по-разному. Встречались такие переводы, как круто и офигеть. Здесь была использована адаптация, так как само слово тебак дословно будет переводиться как большая тыква. То есть, по сути, смысла это не передает, поэтому, используя адаптацию, мы передаем именно саму интенцию, показать восхищение или свой шок. В выражении прамукта используется идиоматическая адаптация. Опять же, так как дословно перевести, если это, то у нас получится выражение «продать и съесть», но, по сути, в русском такой идиомы или фразеологизма нету, поэтому мы использовали такую фразу, просто нашли в переводе такую фразу, как «использовать». В контексте она использовалась как «использовать кого-то или что-то для своих целей». Дальше на своем рому «коса льда», опять же, здесь, правда, мы используем уже генерализацию, зарабатывать внешностью. Почему? Потому что дословно «вэмро моккоса льда» переводится как «жить и кушать за счет своей внешности». То есть, проведя генерализацию, это можно перевести как просто зарабатывать своей внешностью. И дальше, последний у нас «черель фон хада», использовалась модуляция, перевод сами видите. Модуляция использовалась, потому что в целом перевод прямой на русский звучал немного странно, то есть по-нашему резал ухо. Для этого мы использовали модуляцию, исправить звучание, чтобы оно было привычное русскоязычному человеку. Далее перейдем уже к следующему вебтуну, лукизм. Здесь мы также отобрали несколько сленговых выражений. Хельджан. Почему калькирование использовали? Потому что хель как слово healthy, то есть фитнес, здоровый, и тян как маньяк или одержимый. То есть буквально калькирование. Также сипомокта. Вынести или модуляцию мы здесь использовали, потому что буквально это будет как проживать и съесть, прошу прощения. В принципе, на русский язык такой аналог есть у нас проживать и выплюнуть, но в контексте манхвы мы решили перевести как вынести, либо же наплыть. Дальше смотрим такие примеры, как «Ильдин». Перевели в переводе было написано как «главный гопник» или «лидер банды». Хочу остановиться на «Ульпакшат». Здесь был использован переводчиком описательный перевод и переведено было как «крупный план лица» или чуть-чуть попроще «крупняк лица». То есть почему здесь был использован описательный перевод? Потому что если мы будем переводить это слово дословно, «оль» — это у нас «ольгуль», «пак» — лоб, «шат» — лицо, «ой» — фото. И то есть при прямом переводе этого слова мы уже не получим никакой смысл, который был нам передан автором, и поэтому здесь используется описательный перевод, который именно указывает на вещь, то есть фото лица в крупном плане. Также «ноучем», «кульчем», здесь используется адаптация и переводится как «скукота» или «угар». И в последнем случае у нас «пёмма» переведено как «тупизм» или «трэш» было в манхве. Здесь была использована модуляция.
перейдем к последнему нашему блоку, к вебтуну под названием «Юность Цел». Также просто затронем несколько примеров прямого перевода «Монджон не стал». То есть полностью мой вкусе, мой тип, буквально просто взяли и буквально перевели. Следующие 4 примера у нас. Щинкун. Хочу на нем остановиться. Здесь мы использовали метод подбора эквивалента. Был использован, то есть метод подбора эквивалента. Переведено это было как «сердце ёкнуло». Почему именно так? Потому что первый слог в «щин» взято от слова «синьцзян» — сердце, «кун» как удар сердца, то есть у нас это тук-тук. По сути, в русском языке выражение тук-тук сердце будет звучать очень странно, поэтому мы взяли эквивалентное выражение, которое используется в точно таких же ситуациях, сердце ёкнуло. Дальше у нас «кеми». Использован был описательный перевод. Взято это слово, это англицизм, взято из английского от слова chemistry, химия. Переведено как химия в контексте вебтуна, имелось в виду химия между людьми и их совместимость. Дальше у нас main-kun, была использована адаптация, переведено как ступор. И время нужно заканчивать. Чтобы подвести итоги, наиболее используемыми трансформациями были адаптация и модуляция. Наиболее используемой стратегией перевода был косвенный перевод. Снизу вы можете увидеть именно графу того процента соотношения использованных методов логической адаптации. Спасибо большое вам за внимание. Есть ли у вас вопросы? Да, пожалуйста. Да. В целом, у нас, конечно, когда мы читали оригинал и перевод, у нас было понимание того, о чем идет речь. Но сами со стороны, как переводчиков, мы бы, наверное, перевели по-другому. Потому что, опять же, не всем будет понятен контекст этого слова, этой фразы, и сами мы бы использовали по-другому перевод. Просто обычно, прошу прощения, что перебила вас, просто переводом таких вот манг, вебтунов занимаются переводчики-любители без образования. Поэтому о адекватности этого перевода мы не можем его осудить как-то или обсудить. Да, мы, к сожалению, взяли то, что было на свободном доступе, и в корейском варианте, и в русском, и сделали на этом анализ. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Да, конечно. Скорее всего, как я наблюдала, чаще всего используется, конечно, доместикация. В плане того, что, опять же, целевая аудитория — это русскоязычный читатель, и просто какие-то моменты могут быть непонятны. В примерах мы вот как раз здесь не привели таких примеров, просто мы пытались выбрать те, которые попроще, буду честна. Из примеров я сейчас, честно говоря, не вспомню те, которые имели какой-то культурный контекст. Спасибо большое. 안녕하세요. 교수님과 학생 여러분. 저희는 아바이사대학교 4학년 학생 박정듯 그리고 샤먼과 무전이라고 합니다. 오늘 저희는 한국내 가족성인 학생들이 문화 충격과 적응 요인에 대해 발표하겠습니다. 우리 목차는 다음과 같습니다. 요즘 한국에
가는 카자흐스탄 학생들이 점점 더 증가하기 있기 때문에 이 주제도 점점 더 조용하게 있습니다. 지난 10년 동안 많은 카자흐스탄 학생들이 한국에서 공부하는 것을 선택하고 있습니다. 이 그래프를 보시면 코로나 시기를 제외하고 한국으로 유학하는 카자흐스탄 유학생 수가 계속해서 증가했다는 것을 알 수 있습니다. 이제 문화 중립에 대해 말씀해드리겠습니다. 문화 중립은 개인의 자신의 문화와 다른 환경으로 이동할 때 변화할 수 있는 현상입니다. 이는 이민, 새로운 국가 방문, 사회 환경의 변화 또는 단순히 다른 삶의 방식으로요. 전환 등 낯선 생활의 방식을 경험할 때 느끼는 개인적 변화이기도 합니다. 문화중립이라는 말은 미국의 인류학자 오브레드가 처음 사용했습니다. 새로운 문화에 들어갔을 때 느끼는 불안, 혼란, 낯설음 등을 의미합니다. 이것은 오브레드의 4단계 모델입니다. 첫 번째는 허니문 단계입니다. 이곳에서 신기하고 재미있어 보이는 시기입니다. 깨끗한 거리, 그리고 편리한 교통, 맛있는 음식 등 한국의 장점이 감탄합니다. 두 번째는 조정 단계입니다. 이곳에서 새로움이 사라지면 어려움이 보이기 시작합니다. 어려운 언어, 완벽한 규칙, 역절 문화 때문에 스트레스를 받습니다. 이때는 많은 학생들이 어려움을 느낍니다. 다음에는 적응 단계입니다. 조금씩 한국 문화를 이해하고 받아들이는 단계입니다. 수업 방식, 사람들과 관계가 익숙해지가 편해집니다. 마지막은 동학 단계입니다. 한국 생활에 자신감을 느끼면서도 본인의 문화도 잊지 않는 단계입니다. 문화 적응 모델에 따르면 사람들은 허니문 기간을 거치고 전환기를 경험합니다. 시간이 지나면 적응하게 되면 경위에 따라 자신의 문화를 돌아가게 재정하기도 합니다. 이제 연구 방법에 대해 말씀드리겠습니다. 일기 참여자들은 한국에서 유학했거나 지금 유학 중인 카자흐스탄 유학생들로 구성하였습니다. 총 20명 온라인 설문조사에 참여해 주었습니다. 그리고 그중 9명은 대상으로 신중 인터뷰를 진행했습니다. 연구 참여자들은 일반적인 특성은 다음과 같습니다. 성별은 1명을 제외하고 모두 여성이었으며 나이는 20세 이하가 많은 것으로 나타났습니다. 참여자들이 한국 체류 기간은 6개월 동안 미만이 가장 많았고 주로 교환 학생이었습니다. 한국어 능력 수준은 토픽 1, 2기 많았는데 실제 한국어 실력과는 달리 카자흐스탄으로 돌아와서 시험을 치르지 않았지만 계속해서 학교에서 한국어를 학습하고 있기 때문에 실제로는 3, 4 수준이 학생들이 더 많이 있을 것이라고 생각됩니다. 이제 인터뷰 설문조사 결과 분석을 하도록 하겠습니다. 먼저 한국에 도착했을 때는 첫인상은 대부분 모든 것이 새롭고 힘들었다고 답했습니다. 이 단계는 허니문 단계에 해당된다고 할 수 있습니다. 도착한 후 처음 느낀 감정에 대해서도 안도감, 설렘, 기쁨, 혼회 등 주로 긍정적인 감정이 많았지만 무기로 스트레스와 같은 부정적인 감정 또한 존재하였습니다. 가장 큰 문화적 충격을 받은 것에 대해서는 한국인의 행동과 의사소통 방식에 대한 이야기였습니다. 신청 인터뷰를 통해 학생들은 생각보다 한국 사람들이 소중히 많고 내성적이어서 지내지 못했고 음식에 대한 어려움도 나타났습니다. 학생들은 매운 음식, 돼지고기, 해산물과 같은 음식에 대한 거부감과 스트레스를 많이 느꼈다는 것을 알 수 있었습니다. 또한 일상생활에서는 큰 어려움이 없지만 은행, 관공서, 병원 등 공공기관에서 언어 장벽을 많이 느꼈다고 대답했습니다.
긍정적으로 돌아왔던 점은 한국이 안정하고 진결했다는 점입니다. 또한 버스나 지하철에서 줄서기 문화는 카자흐스탄 유학생들에게 긍정적인 존경을 가져왔다는 것을 알 수 있습니다. 이제 한국에서 적응할 때 도움이 된 점에 대해 말씀드리겠습니다. 참여자들은 같은 나라 사람인 카자흐스탄 사람들과의 교류와 언어 공부가 가장 도움이 됐다고 대답했습니다. 처음에는 적응하기 어려웠지만 한국어 스터디, 동아리 활동, 그리고 멘토링 활동들을 통해 한국에 대해 더 공부할 수 있었고 그 결과 도움이 많이 됐다고 대답하였습니다. 시간 관계에서 넘어가도록 하겠습니다. 네. 마지막으로 한국에서 유학을 계획하는 미래의 카자흐스탄 학생들에게 어떤 조언을 해주고 싶냐 했을 때 한국어와 한국 문화를 사전에 학습하고 다른 문화에 대한 열린 마음이 필요하다는 것을 알 수 있었습니다. 언어 성공 학습이 매우 중요하다는 것을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 이제 해결 방안 제시에 대해 말씀해 드리겠습니다. 전반적으로 한국에서 공부하는 카자흐스탄 학생들의 적응을 향상시키기 위해서는 대학의 언어적, 학업적 강화되는 동시에 학생들은 스스로도 한국 문화를 이해하고 한국어 학습에 적극적으로 노력하는 것이 중요하다고 생각합니다. 또한 저희는 문제 해결하기 위한 자체적인 제안이 키즈 코리아 브리지라는 브리지를 제안합니다. 키즈 코리아 브리지 플랫폼에는 한국에서 유학하는 카자흐스탄 학생들이 적응하기 위한 다양한 기능을 불간적으로 제공하는 시스템입니다. 가상문화 캠퍼스는 한국의 정통, 행동 기본, 그리고 사회적 특징에 대한 정보를 적용하여 문화 적용을 완화하고 새로운 환경에 자연스럽게 익숙해지도록 돕습니다. 그리고 고압 중심 언어 기술법과 게임 기반 학습을 적용하여 가상의 프로그램을 만들어 보았습니다. 고압 중심 언어 기술법은 사전 고압 단계, 고압 수강 단계, 마지막으로 사후 고압 단계로 구성됩니다. 먼저 사전 고압 단계에서는 플랫폼을 통해 관련 어휘를 익힙니다. 예를 들면 장소가 우체국일 경우 수포를 붙이다, 그리고 주소를 쓰다라는 단어를 배울 수 있습니다. 두 번째는 과학 수행 단계입니다. 학습자들이 실제 과제를 수행하여 다양한 상황에 직면하도록 합니다. 게임에서 장소와 상황을 설정합니다. 마지막으로 사후 과업 단계입니다. 틀린 문제를 학습하고 동영상을 신청하며 원어민 사용 예시를 통해 학습 내용을 교정하고 실전 감각을 높입니다. 이것은 이 연구의 한계점입니다. 결론으로 카자흐스탄 학생들의 한국 유학 생활을 쉽지 않지만 그 과정에서 많은 성장을 이룰 수 있습니다. 문화 충격은 자연스러운 과정이며 이를 통해 더 넓은 세상을 이해하게 됩니다. 여러분이 해외 유학을 꿈꾼다면 문화 차이를 두려워할 필요가 없습니다. 그 차이가 여러분을 더 강하고 성숙하게 만들어줄 것입니다. 결정해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. Спасибо, просим вас. 많은 докладу. 질문 많은데 한마디 할게요. 카자흐 학생들 문화 충격에 대해서 연구라고 할 때 설문조사라고 뭐 하고 싶으면은 적어도 한 100명 대상으로 하는 게 좋을 겁니다. 앞으로 좀 열심히 또 해오세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. Слово предоставляется Кайрат Алтынай, Златинский университет имени Коркутата. С темой Child Birth Results before the first birthday in Korea and Kazakhstan.
안녕하세요. 저는 콜카타 구솔다대학교에서 한국어와 영어를 공부하는 아웃나이라고 합니다. So today I'm going to talk about childbirth rituals before the first birthday in Korea and Kazakhstan. I will talk about traditional rituals associated with early months of child's life in Korea and Kazakhstan, about Samchil and the Bikil traditions in Korea, and Bestoyan Kruknashkalo traditions in Kazakhstan. So let's begin with Samchil tradition. So the word Samchil means 3/7 in Korean and refers to the first 21 days after childbirth. So the main idea of this period is rest, recovery, and protection. So during these 21 days, only close family members can visit the mother and child and help her and cook traditional healthy meals. So one of the most important customs during Samchil is called kumjul. It's hanging a rope outside the house. This rope shows that a baby has been born, and also it protects home from bad spirits and energy. So the kumjul is made by twisting straw or goat hair to the right side. It means good energy and life. So also people tie several symbolic items. They are red chili pepper, charcoal, and pine needles. Also, kumjul differs depending on their baby's gender. For a boy, they use red chili pepper and charcoal, and also for a girl, they use charcoal and pine needles. So the next I will talk about samshinsang. Samshinsang is prepared with sacred water, miyokguk, and white rice. So white rice cooked with no mixed ingredients because it symbolizes purity, and seaweed soup, miyokguk. It's also rich in vitamins such as iron, calcium, and it helps mother recover very quickly. So also 3 color side dishes, usually consisting of root, stem, and leaf vegetables. So also the next is Pekil Chanchi. It's celebrated when baby turns 100 days. So people prepare this table, thanking the heavens for helping the baby safely pass the early critical stage and praying their continued long life. So also Samshinsang table is set in the baby's room facing the east. It's the direction of rising sun. So also people give peksolgi during Pekil Chanchi because also they give peksolgi for the neighbors, and in return the recipients would offer rice or money, praying for the baby's long life. So next I will talk about Kruknashkaru tradition in Kazakhstan. Kruknashkaru, it means 40. So it's held when a baby reaches 40 days. So according to our Kazakh beliefs, the baby is ready when it turns 40 days. So also we have some traditional rituals. So the first one is 40 spoons of water. Warm water is prepared for the baby's bath, and into it Kazakh women put their silver coins, jewelry, because it symbolizes purity. So also then they add these 40 spoonfuls into a bath while saying good wishes like may the baby be healthy, beautiful, and happy. So the next is bathing the baby. The baby is bathed in this water while blessings are spoken. Also, the last ritual is called cutting the baby's hair and nails. During this tradition, the baby's first hair and nail are carefully cut, and also they are wrapped in a white cloth and buried under a tree and kept in a safe place. Also, each element has its deep meaning. For example, water represents life and cleansing, silver means purity,
and also it protects from diseases. So the next tradition is called Pisktoy. Pisktoy, it's a cradle tradition, is one of the most important celebrations in our country. So it's held after baby reaches 40 days and first placed into a bisek. It's a Kazakh wooden cradle. So according to the custom, the baby's maternal relatives, in Kazakh we call them naghashi, play a central role in this tradition. They usually bring the besek as a gift. Also, they bring essential items for the baby's early months, like clothing, toys, beddings, and other necessary things. So the act expresses maternal relatives' love, care, and blessings for the newborn. So first, the cradle is purified with adraspan. It's an aromatic herb, but nowadays we just use fire because cradles should be cleansed of evil spirits, and also the smoke of adraspan helps disinfect the air and also protect various diseases. So the elder woman performs the ritual while saying good wishes and also our traditional song called Pesik Jaran. So both Korean and the Kazakh cultures have rich traditions related to the early months of a child. So both four traditions share a common goal: love, care, and protection. So I want to talk about some similarities of these traditions. So all four traditions have the same goal. For example, to protect the mother and child from harm and evil spirits. So in Samchiri, Korean people use kunju rope. In Kazakhstan, we use aromatic herb, as I said before, adraspan, or just fire to protect the baby and mother. So also the next is the mother's rest and recovery are central in both traditions. Samchiri provides 21 days complete rest, and in Kazakhstan it requires 40 days. So also we have some differences. In Korea, they prepare like traditional foods like mireokguk, piksolgi, but in Kazakhstan we don't have special foods. We just cook our traditional meals. So also, as I said before, in Korea the recovery period for a mother and a baby takes 21 days, and in Kazakhstan this period takes 40 days. To sum up, the early rituals of Korea and Kazakhstan demonstrate how both cultures value life, purity, and family unity. So despite their geographical and cultural differences, they share common goals. So this is the end of my presentation. Thank you for your attention. Спасибо. Есть вопросы? Пожалуйста. Можно идти погромче? So, according to my presentation, I know that at present Samchiri tradition is not very common, but some Korean family in rural areas still practice it, and also but Pekil tradition is still celebrated, and according to Kazakh traditions, both traditions are still celebrated in such a way. Спасибо большое. И заключительным докладом приглашается Митизаде Фируза, Азербайджан University of Languages, 4-й курс, The Role of Woman in Korean. И этот образ использовался как выгодный инструмент для контроля, потому что в то время, как зналось, женщина, которая занимается домом, она полностью отречена от общественной и политической деятельности. Но на самом деле реальность была намного хуже, ведь женщины сталкивались с работой на фабрике в тяжелых, опасных условиях, и причиной этому стала индустриализация в то время.
Еще и они работали за очень низкую зарплату, учитывая то, как вдобавок ко всему многие сталкивались с эксплуатацией и, к сожалению, с насилием. Однако в то же время в Корее появляется феномен «Шиньосон», что в переводе означает «новые женщины», под которым подразумевают первых в стране образованных женщин, которые читали журналы, обсуждали права женщин, боролись за них и ставили под сомнение традиционную модель поведения, выходя за рамки, поставленные для них. Хоть они и не были большинством, к сожалению, но сам факт их появления говорит о том, что их появление – это новый шаг к тому, чтобы выйти за границы всех этих преступлений по отношению к женщинам, и одновременно они начали осознавать себя не просто как послушная женщина, а как самостоятельный участник общества. Именно первомартовское движение 1919 года стало мощным моментом пробуждения не только национального сознания, но и женской активности. Потому что впервые женщины массово вышли на улицу с лозунгами «Тэхан Доним Мансе», что в переводе означает «Да здравствует независимость Кореи», и участвовали в демонстрациях, что важно, наравне с мужчинами. На волне мартовских событий возникли первые женские патриотические объединения, в которых женщины помогали организовать протесты, распространяли листовки, объясняли народу смысл всех этих забастовок, а также поддерживали арестованных. Это был первый шаг к созданию женского движения в Корее. Одним из таких движений, а точнее организаций, это КНУП, которая возникла позже, в 1927 году, которая объединила множество женских организаций. Она боролась за социальные права женщин, а именно против продажи женщин, за равную оплату труда, за защиту материнства и за улучшение условий работы. То есть идеи свободы, которые впервые прозвучали в 1919 году, постепенно превращались в крупное движение за достоинство женщин и их права. И на фоне всех этих перемен появляется образ юной девушки, которая стала их символом, а именно речь идет про Ю Гван-сун. История Ю Гван-сун стала одной из самых известных страниц в женском участии движения за независимость, и несмотря на свой очень юный возраст, она стала символом гражданской смелости и любви к своей собственной стране. Сама Ю Гван-сун родилась 16 декабря 1902 года в уезде Чонан, в христианской семье, но ее семья была не просто религиозной, а она была глубоко вовлечена в движение за независимость. Ведь в 3 поколениях их рода аж 9 человек получили статус участников борьбы за свободу. В 1918 году она поступила в школу Ихва Хактан, то есть женская школа Ихва в Сеуле. Это стало решающим моментом в ее судьбе, ведь именно здесь она впервые услышала разговоры о свободе, национальной идентичности, а также впервые прочитала текст Декларации независимости. Школа Ихва в то время была центром формирования нового женского сознания, и Ю Гван-сун стала частью этого процесса. 1 марта 1919 года, несмотря на запреты ее учителей, она перелезла через стену школы и присоединилась к протесту в Сеуле, как видно на фотографии, скандируя лозунги независимости, которые я до этого озвучила, «Тэхан Доним Мансе», то есть «Да здравствует независимость Кореи». А через 4 дня, 5 марта 1919 года, она участвовала на студенческом протесте у ворот Намдэмон. Тогда ее задержала японская колониальная полиция, однако под давлением международного сообщества, потребовавшего освободить несовершеннолетних, ее, конечно же, отпустили. И после этих событий, к сожалению, школу Ихва временно закрыли, и Ю Гван-сун была вынуждена вернуться к себе на родину, но эта вынужденная поездка только укрепила ее решимость двигаться дальше. Например, один из самых ярких примеров – это то, как, вернувшись обратно в свой родной уезд Чонан, Ю Гван-сун начала готовить местных жителей к участию в движении. Она ходила по домам, разговаривала с сельчанами, объясняла им смысл этого события, а накануне восстания она зажгла сигнальный факел на Понг-Суде. А Понг-Суде – это древний пост для пожарных сигналов, чтобы дать знак о начале своего движения. И таким образом 1 апреля 1919 года она организовала крупный протест на местном рынке Ауне. На улице вышло около 3000 человек с корейскими флагами, что было очень удивительно, потому что сам этот уезд был очень маленький, но столько людей поддержали ее, и они все вместе скандировали лозунги независимости. Несмотря на то, что демонстрация была мирной, все равно приехала японская полиция, и
открыла огонь, в результате которого погибли родители Ю Гуансун. Она сама была ранена и вновь арестована, и, как позже оказалось, ее брат Ю Усок также был арестован за участие в этом протесте, но она встретилась с ним позже в изоляторе, что показывает их тяжесть этого момента. На суде Ю Гуансун отказалась признать вину, ведь она постоянно повторяла, что борьба за свободу собственной страны не является преступлением. И за организацию антиправительственных действий ее приговорили изначально к 5 годам тюремного заключения, но после просмотра ее дела ее приговорили к 3 годам заключения в тюрьме Содэмун, которая являлась одним из самых жестоких мест во времена колониального режима. Но даже там Ю Гуансун не перестала сопротивляться. Она поддерживала заключенных, пела вместе с ними гимн, национальную песню «Арирам» и вдохновляла также других женщин не терять надежду. И 1 марта 1920 года, в годовщину как раз-таки мартовского движения, она организовала акцию протеста прямо в тюрьме, за что, конечно же, ее подвергли жестоким пыткам. И хоть ей назначился срок в 3 года, в итоге всех этих жестоких пыток она, к сожалению, умерла 28 декабря 1920 года в возрасте всего 17 лет, так и не успев досидеть свой срок. В 1962 году ей был посмертно присвоен высший государственный орден в Чунане. Также был построен мемориальный комплекс, включающий ее дом, церковь, которую она посещала, место, где проходила сама демонстрация, и та самая башня Понсуде, откуда она призывала людей к движению. Каждый год в годовщину ее смерти проходит мемориальная церемония, а в конце февраля проводится фестиваль сигнальных огней. Она стала символом не только национального сопротивления, но и того, как одна молодая личность могла стать голосом целого поколения и народа. И когда мы говорим о женском следе в истории Кореи, важно увидеть не только великие имена, а поступки, которые были совершены на первый взгляд этими хрупкими женщинами. И несмотря на ограниченность, бедность, отсутствие прав в то время и большое количество ущемления со стороны мужчин, они все равно смогли побороться за свою собственную жизнь и, самое главное, за свободу собственной страны. И каждая из них выбрала свой личный путь для собственной борьбы, а для Ю Гуансун это был путь сопротивления ценой собственной жизни. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть вопросы? Да? Да. Пожалуйста. Да, я хотела изначально назвать это в честь нее, но из-за того, что я начала сначала с японской колонизации, в период того, как было женщинам тяжело, я уже взяла ее. Спасибо большое. Я хотела добавить туда других активистов, которые участвовали вместе с Ю Гуансун, но, к сожалению, из-за 10 минут это была бы огромная презентация. Да, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Выражаем благодарность всем нашим докладчикам первой секции. Сейчас объявляется перерыв до 15:30, но до этого объявляется, что нужно получить чтобы получить транспортные расходы, нужно обратиться